So hello guys, good afternoon. So today nami karon sa Britanya guys, Surigao del Sur. So kung wala pa mo nakani diri guys, mas maayo kung makaani gino kay nindot kay ang lugar ba. So daghan kag choices diri guys kay pag abot nimo diri dalon ka sa upat ka islands. Una dito sa Hagonoy, sa Naked, yan diri sa Buslon o katong isa last unya nga among adtuan. So pag mani ka sa Buslon guys, naa diri ang tanang rides na ay jet ski, na ay banana boat o uban pa. So nindot diri no. So kung naa ka diri sa Surigao guys, Surigao del Sur, kinahanglan manhigi ka diri guys, aron dili sayang ang imong time. So diri sa taas guys, pwede ka diri mo saka sa bato, pa-picture ka, mo take a video, saka ka diri na kaya pag kanindot sa imuhang pananaw guys, lagyo kay ba. So nice kay no. Ari tuyok, tanaw diri sa pikas, kabuk buntod, ayusa kay guys eh. So kung nagplano mo nga maanhi diri, labi na makaadto mo sa Hagonoy o sa Naked Island guys, pagka nindota nice kayo kay ang balas humok ay ba, white sand humok kayo nya, nindot kayo good. So inana ka nindot diri guys. So kung wala pa mo kanhi diri, sulay-sulay pud mo kanhi diri guys kay nice kayo no. Ato gamay sa butang kun sa paan. Right. Ah.